मेदिनीपुर के कोलाघाट में मंगलवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने प्रशासनिक समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर और झारग्राम जिलों के विभिन्न विकास कार्यों एवं प्रशासनिक मुद्दों की समीक्षा की जानी है। दोपहर करीब 12 बजे मुख्यमंत्री कोलाघाट स्थित बलाका मंच पहुंचे, जहां पूर्व मेदिनीपुर जिला पुलिस की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बैठक में विभिन्न जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। চিফ মিনিস্টার আমাদেরকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মিটিংয়ে আহ্বান করেছেন, আমি সেখানে এসেছি। আমি অভিনন্দন জানাবো এরকম একটা স্টেপ নেওয়ার জন্য। বিগত দিনে না হলে সেটা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য ছিল না, সেটা এমএলএদের ডেকে কোনো সিদ্ধান্ত নেননি, ফলে সেটা তো সিএম মানে প্রাক্তন সিএম এর ব্যাপার ছিল, আমার তো ব্যাপার ছিল না। কারণ আমাদের কাছে সম্মতি চাইলে আমরা প্রত্যেকেই এমএলএ, জনপ্রতিনিধি, মানুষের দ্বারা নির্বাচিত, তা আমরা আমাদের এলাকায় কাজ করতে পারবো, সেই সুযোগ তো দেওয়া উচিত।